बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कम ज़र्फ़ दोस्त हो या दुश्मन, दोनों ही गले की हड्डी और कांटा बन के रह जाते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो रवायती दुश्मन है वो इतना कम ज़र्फ़ है कि किसी तरह की भी पाकिस्तान की खुशहाली की खबर हो तो उसको उसके ऊपर मातम करने की कोई सिर्फ एक छोटी सी वजह चाहिए होती है। और कभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि पाकिस्तान की किसी तरक्की की तरफ गामजन कोई ऐसी खबर हो और उसको भारत जो है वो चुप करके हजम कर ले। भारतीय मीडिया की बात कर लें, भारतीय सियासतदानों की बात कर लें, कभी भी दोनों की तरफ से कोई भी ऐसा खुशाइन बात या खुशाइन काम नहीं किया गया कि जिसको हम समझें कि अच्छा, रवायती हरीफ हमारे जो हैं वो कुछ अक्लमंद भी हैं। इसी तरीके से आज जो है वो एक पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल तजर्बा किया गया जिसकी कामयाब जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोशिश रही। और वो कौन सा मिसाइल था और उसको कितनी अहमियत उस मिसाइल को दी जा रही है और किस तरह से वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में शामिल होने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खित्ते के अंदर जो है वो अपनी इजारादारी कायम कर सकता है, ये तो आपको बताऊंगा मैं। लेकिन इसके साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि भारत की तरफ से आज जो है वो सबसे ज़्यादा शोर कौन मचा रहा है और किसकी तरफ से जो है वो ये रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा आ रही हैं, वो भी आपको जो है मैं यहाँ पे बताऊंगा। क्योंकि ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि भारत के अपने ही मुल्क के अंदर सियासतदान जो हैं वो सुबह को जो है वो कहते हैं कि हमें आप एयर स्पेस दे दें, हमारे जहाज़ गुजरने दें। अपने एक वीडियो रिकॉर्ड की, शाम को आपको बताया है कि भारत चाहता है कि श्रीनगर से हम जो भी हमारे एयरपोर्ट से जहाज़ गुजरे पाकिस्तान उसको स्पेस दे दे। रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशन भेजी और रात को जो है वो उनके मुल्क के एक वज़ीर आला जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बकवास करते हैं और कहते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का नाम लेने वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो तजाद इस तरह का पाया जाता है कि समझ से बाला तर है। सबसे पहले जो है वो आपको हम आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के इस वक्त जो मिसाइल तजर्बा किया गया है उस हवाले से। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का। और इसी तरीके से हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। आज के दिन जो है वो ISPR की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 का कामयाब तजर्बा किया। और ये जो मिसाइल है इसको इसलिए अहमियत दी जा रही है कि ये ख़ुद जो है असर नो जायज़ा लेने में बड़ा टेक्निकल और अपने डिज़ाइन के हवाले से बड़ा माहर होता है और दुश्मन का जो हदफ होता है उसको बड़ा क्लियरली 100% जो है निशाना बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और प्लस ये जो मिसाइल है ये इतनी कुव्वत रखता है कि अपने हदफ को बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी, यानी अगर वो आगे से डिफेंस सिस्टम भी अगर कंट्रोल्ड हो तो ये उसको जो है वो 100% अपना निशाना बनाने में कामयाब हो जाता है। आप इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा माइलेज से भी यूज़ कर सकते हैं। और इस मिसाइल को जब ये बन रहा था तो इसको सीगा राज में रखा गया था और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सिर्फ उसी वक्त बाहर कर दी जाती हैं, उसी वक्त उसकी खबर दी जाती है जब ऐलान कर दिया जाता है। अब इसके साथ जुड़ी जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि सुबह हमने आपको एक बात बताई थी कि बड़ी डिटेल के अंदर मैंने वो चीज़ बताई आपको कि जनरल जो नदीम अंजुम है DG ISI ने, उनसे पहली बड़ी तकलीफ थी भारत को और पहली जो है वो बड़ा इसके ऊपर चीख रहे थे कि इस जनरल को ISI का चीफ लगा दिया गया जिसकी अपनी सर्विसेज का 70% जो दुरानिया है वो मैदान जंग में गुजरा हुआ है। यानी उनकी जनरल साहब की जितनी भी सर्विसेज रही हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ की हैं उन्होंने, जहाँ जहाँ पे भी वो जाके अपनी सर्विसेज करते रहे हैं, जिन इलाकों में भी वो मैदान जंग वाली सर्विसेज रही हैं, तो इस तरह के बंदे को ISI के चीफ लगा देना, भारत की चीखें जो हैं वो फिर ऑटोमेटिकली निकलेंगी। अब इसमें जो है वो नेस्कॉम के जो डॉक्टर थे रज़ा समर वो भी शामिल थे, कमांडर आर्मी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली वो भी शामिल थे। और बाकायदा तौर पे इसका जो इफ्तिताह किया और जो तजर्बा कामयाब इसका किया वो ख़ुद जो हमारे चीफ हैं ISI के जनरल नदीम अंजुम उन्होंने किया। अच्छा, जैसे ही ये सारा मामला होता है, अब इसके साथ ही भारत की तरफ से जो है वो मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा लापने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि समझ से बालातर है कि वो पाकिस्तान के इस एक मिसाइल के ऊपर जो है वो अपना शोर मचा रहे हैं या वो किसी और एक बात को बहाना बना के, किसी चीज़ को बना के पाकिस्तान के ऊपर जो है वो फजूल किस्म की ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका मकसद कोई नहीं होता। बिलखसूस
اس وقت اگر میں بات کروں جو خبر آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے تو وہ بھارت کے اندر جو ان کی ریاست اتر پردیش ہے اس میں بی جے پی سے تعلق رکھنے والے جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، وہ تو مطلب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا موقع بھی نہیں ہاتھ سے جانے دیتے کہ جس موقع پہ وہ پاکستان اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کر سکے، کوئی ایک ایسا موقع بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اچھا، اسی طریقے سے آج جو ان کا نوئیڈا کا ایک نیا ایئرپورٹ وہاں پہ اس کا افتتاح تھا وہ اوپن کیا، تو اس کی افتتاحی تقریب کے اندر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ جو ہیں وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، تو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ ایک ایئرپورٹ کے افتتاح کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی افتتاحیہ تقریر کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی وہاں کی اکانومی کی بات کرتے، وہاں پہ کوئی کسی نئے پروجیکٹ کی بات کرتے، اب وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بڑھتی ہوئی معیشت کی بات کرتے، اب اپنی جو ترقی کی طرف آپ گامزن ہیں اس کی بات کرتے، لیکن وہاں جا کے بھی انہوں نے وہی سیاست کی جو وہ ہمیشہ جس چیز کے اوپر ہمیشہ جو ہے ووٹ بی جے پی کے لوگ جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو سماج وادی پارٹی کے رہنما ہیں اکھلیش یادو، ان کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے کہا کہ یہ سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، محمد علی جناح ایک ہی تعلیمی ادارے سے پڑھے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی چیز انہوں نے کی ہے کہ جو بانی پاکستان محمد علی جناح کے خلاف جاتی ہو، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پیروکار تھے اور یہ انہی کی تقلید کرتے رہے ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ انہی کے چورن بیچتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کے اور محمد علی جناح کے قائل ہیں اور جو پاکستان کے قائل ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، تو یہ بھارت کے کس طرح سے جو ہے وہ وفادار ہو سکتے ہیں؟ تو ہم جو ہیں وہ ہر اس شخص کا یہاں پہ جینا حرام کر دیں گے جو پاکستان کا نام بھی لے گا اور جو پاکستان کے حوالے سے کوئی بات بھی کرے گا۔ یعنی ایک طرف جو آپ کا دشمن ہے وہ بیلسٹک میزائل کے تجربات کر رہا ہے اور آپ کو جو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی خواب بھی دیکھتے ہیں تو وہ خواب بھی آپ کے لیے اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ آپ شاید اٹھیں تو اس کی تعبیر بھی کسی سے نہ پوچھیں، اور ریئل لائف کے اندر، ریئلسٹک لائف کے اندر آپ اس دشمن کے خلاف باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا نام بھی اگر کوئی لے گا، اور آپ ہی کے گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ 3 گھنٹے پہلے پاکستان سے جو ہے وہ ایئر سپیس لینے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو یعنی پہلے کوشش یہ کر لیں کہ بیان جو ہے وہ میچ کر لیں، پاکستان سے مدد چاہیے یا پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، پہلے سوچ لیں، کلیئر کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ ایک فیصلہ کر کے اس کے اوپر آئیں۔ یعنی اگر دشمنی بھی کرنی ہے تو کلیئر طریقے سے کر لیں، اور اگر مدد بھی مانگنی ہے، اسپیس بھی چاہیے، تو اس کو بھی جو ہے وہ بڑے طریقے سے کر لیں۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آپ کم از کم یہ ضرور ظاہر کروائیں کہ پولیٹیکلی بھی اور ڈیفنس سسٹم کے لحاظ سے بھی آپ ایک پروفیشنل کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی تک ان 2 بڑی تفصیلات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور دعا ہے کہ ہمارے روایتی حریف کو بھی اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا عام ناصر ہو، پاکستان کے نوجوانوں کا عام ناصر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک بہادر آسان طریقہ ہے آپ کے ہمارے ساتھ کا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔